kawan, jangan lupa nyiram, jangan pelit. Kita siram-siram dulu nih kawan biar gacor katanya. Oke kawan, lanjut. Kita kasih kail kawan, kita kail ini umpannya. Oke, jos. Yakin nih Mayan kalau langsung lempar langsung makan nih katanya, langsung makan. Kita tunggu aja. Beuh, ini mah asli kawan, mantep kan? Ini umpan kalau digacor begini kawan, lempar langsung lep. Wah, ini dia susah videonya ini. Paling 7 kilo nih mah. Yang benar nih Mbak. Esnya lo. Berapa? Malanya 7 kilogram. Tuh kan